Fatini Akasam, Patani, Haja, Kotor, Tabuk Sananim, Busukir, Mashinja, Lukuragwan Sugi Bomanya, KWTHUI, Borok KWTHUI, HOJAK, Toninani Bagi, Pulnani, Bithi no se, Tabu, Puli, Lukurona Acharu, Tongo Banya Kanero, Genitiva Hastel Bohano, Awo, Formalin Pulnairo, Manjak Baka, Formalin Gunang, Sake, Busukir, Mashinja, Nadijin Koktomawo. Tongra khudi lukurok bazara akotor nogo hna haine pai TA-CHABAI khudi naidi o awo tam chemical Phuljak tong taise kahamke naidi o awo tabo tamo Phuljak tong o phulnai ni yak no bahin naidi botamo yago khobi phuli tong abo bani wansuk o chemical busuk kirima sungsang khana o bithi ongkha formalin obo borok thirok no sogyake tonina bagui KWTHUI KWTHUI mangrogo Phuljak mase o formalin chaja खाके तम बेमार खानाई नहीं दी डॉक्टर ने खुदई ऐसे शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये इन्वॉल्व करता है और जिसमें नेजल डिस्चार्ज हुआ वाटरी आइज हो गया कंजेशन हो गया छाती में वीजिंग जिसको हम लोग दमा का शिकायत करते हैं कभी कभी ये ज़्यादा कॉमन है इन शॉर्ट टर्म डॉक्टर जे बेमार रखने कक शाखा आबरक जतनो ओ केमिकल एबा फॉर्मालिन बिथि चाजा खाके ओ बेमार रंगनाय फायदि हिके फॉर्मालिन बाहायके सामगो फनांजाक ताइसे खानाय नायलायानो ओ केमिकल एबा फॉर्मालिन 50 ml निसिमि 200 ml KWTHUI mango सग्यातनिना बागै KWTHUI mangrokno फुलमासे आनो जों नों आं चाजा खाके तामो अंगनाय खानादि डॉक्टर ने खुदई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से वरीड है टू सम एक्सटेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रीजन से लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट में डेफिनेटली रिसर्चर्स का डिफरेंट व्यू है बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स कि प्रोबेबली इट मे बी ए कार्सिनोजेनिक एजेंट और खासकर ल्यूकीमिया वगैरह का एट टाइम्स ब्रेन ट्यूमर ऑल्सो त्रिपुरा हास्टेव बाहायनो अबाहायके फॉर्मालिन रुई PHAL-LAIYUI माने कक्तमा खसाय फायका बायथांनो साकदुक मंत्री बादल चौधरी गसेउना खा अबाहायके फॉर्मालिन बे PHAL-LAIYUI रकनि फाइसिं माद्रा नाहार जाखा नै खानादि मंत्री तामुसाका মহিলাদের কাছে প্রত্যেককে স্তরে স্তরে পাওয়ার ভাগ করে দেওয়া আছে না না যাদের এখানে পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে কি কোনো রকম অ্যাকশন হ্যাঁ নিশ্চয়ই এরা যাবে তারপরে ট্রাইব্যুনাল যাবে তারপরে ট্রাইব্যুনাল ইয়ে করে ডিস্ট্রিক্ট সেশন কোর্টে পাঠাবে ওইখানেই তারা জেল জরিমানা ইভেনকে যাওয়ার জন্য দিতে পারে অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব আছে ফরমালিন মাছ যদি বিক্রি না হয় বাজারের মধ্যে তাদের তো সাহায্য করতে হবে দেখতে হবে এই ফরমালিন তো একটা বিষাক্ত জিনিস এটাকে অস্বীকার করা যাবে এখন তো হিসাব করলে আগরতলার একটা বড় অংশ মাছের মধ্যে এই যে ট্যাংরা বলো ইলিশ বলো এমনকি কাতলা মাছ রুই মাছ এরকম দেখতে তো তত্তাজা মনে হয় এই মানুষ মারা গেলে ডেড বডি রাখার জন্য তো আমরা ফরমালিন ইউজ করি শরীরটাকে একটু তাজা রাখার জন্য একটু বেশি সময় রাখার জন্য बाजार आबोतक बोतक कतर काहाम हिनै दाम किसा एबा दरमाय मारे किसा हिनै तापायलाय खुदि ताखुक ते बुखुक सं कतर अगो फॉर्मालिन Phuljak तंगै मानो KWTHUI TA-CHABAI खुदि अपाते मुंपाते तंसा गोथां हाय एखेबा थैद्रुब आरक ने याकबारा गुबुननि आरक फातारनि फाइजाक आरक TA-CHABAI खुदि ब्यूरो रिपोर्ट कक त्रिपुरा।